ኃጢአተኛ ሆነ። Sasa wanadamu wote waliosalia wakawa wenye dhambi. ይሄንን ኃጢአተኛ ሰው Sasa yule mwenye dhambi እግዚአብሔር እንዴት ማዳን እንዳለበት sasa Mungu akakaa chini na akatafakari njia ya kumwokoa. ካወቀ በኋላ ነፍሱን በመስጠት እንደሆነ አወቀ። Akajua ya kwamba ni kwa kujibu. ምክንያቱም Kwa sababu ነፍሱን ካልሰጠ sasa Mungu asipotoa nafsi yake kwa watu wale, የሰው ነፍስ የሚያድነው ማንም እንደሌለ ገብቷል። Mungu akagundua ya kwamba hakuna awezaye kuwaokoa wanadamu isipokuwa Mungu. ከዛ አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ Kwa sasa baadaye Mungu akaamua kufanyika wanadamu kwa kuwa Yesu አምላክ የነበረው aliyekuwa Mungu ወደዚህ ዓለም መጣ ያልኩኝ ነው። akaja duniani. Biblia inasema ወደዚህ ዓለም ሲመጣ alipokuja hapa duniani አምላክ ነበር ብለናል። tukasema ya kwamba alikuwa ni Mungu. አምላክ ሥጋ ለበሰ። Mungu akavaa mwili እንደ ሰው በሰይፍ ተጸነሰ። sasa akakuwa kama wanadamu, akakaa katika tumbo la mama fulani, በማርያም ተጸንሶ akakaa katika tumbo la Mariamu, ተወለደ። akazaliwa kama sisi tulivyozaliwa. መጽሐፍ እንደሚለው Kama Biblia inavyosema ኢየሱስ ሲወለድ Yesu alipozaliwa ብዙ ድንቅ በምድር ላይ እንደሆነ mambo ya ይናገራል። ajabu mengi yakafanyika hapa duniani. እነ ሄሮድስ እንደተነገጡ Akina Herode wakastuka, ብዙ ነገስታቶች እንደተናወጡ wafalme wengi wakatikisika. ይናገራል። Biblia inatuambia ከተወለደ በኋላ baada ya kuzaliwa kwake, ለምን ተወለደ? sasa tutajiuliza kwa nini alizaliwa. ለሰዎች ኃጢአት ለመሞት Amezaliwa aweze kufa kwa sababu ya dhambi zetu. በዚህ ምድር ከመጣ በኋላ Baada ya kuja kwake hapa duniani, እንደ ማንኛውም ሰው 30 ዓመቱን አድጓል። akaishi kama mtu wa kawaida au kama wanadamu kawaida miaka 30. ከዛ ቀጥሎ Baadaye tena አገልግሎቱን ከቀጠለ በኋላ alipoanza huduma yake, ብዙ ተአምራቶች ሆነዋል። muujiza mengi yakafanyika mkono wake. እነዛ ተአምራቶችን ልሰብክ አይደለሁም። Mimi siwezi kusema muujiza iliyofanyika katika mkono wake. ዮሐንስ እንዲህ አለ። Yohana akasema, ከዚህ በፊት የቀደመ aliyenitangulia. በመወለድ 6 ወር የሚቀድመው ዮሐንስ Yohana anamtangulia kuzaliwa kwa hii dunia, ስለ እሱ የሚሰብከው እንጂ lakini alipoanza kusema kuhusu ya Yesu, ራሱ ብርሃን ነበረ። Yohana haikuwa mwanga mwenyewe, ወይም ራሱ አዳኝ አልነበረ። yeye haikuwa mwokozi, ግን መንገድ ጠራጊ ነበረ። alikuwa ni wa kufagia njia. ይሄ መንገድ ጠራጊው Yule wa kufagia njia እኔ በውሃ ይጠምቃችኋለሁ፣ alisema nitawabatiza kwa maji, ከኔ በኋላ የሚመጣው ajaye nyuma yangu እርሱ በመንፈስ ይጠምቃችኋል akawaambia atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. እያለ ሁል ጊዜ ይሰብክ ነበር። Alikuwa anahubiri wakati wote akisema hivi. 29ኛው ቁጥር ላይ ስንመጣ Ukifika katika aya yake 29, እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይለው ነበር። Yohana anasema yule ndiye anayeokoa watu kutoka dhambi, kondoo wa Mungu. በአይሁድ ሕግ በግ ከተባለ እንደማይት ነው